Pa pozdrav dragi ljudi, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Leo i danas kuhate sa mnom. Evo nas malo i u domaćoj verziji, pa uživajte bez titlova. Na današnjem meniju nalaze se fini odresci svinjske vratine u lovačkom umaku sa širokim rezancima od jaja. Ovaj umak je pun, kremast i vrlo ukusan. Idealan za one koji vole bogatstvo okusa u ustima. A za ovaj divan recept trebat ćete 1 kilu svinjske vratine, možete koristiti teletinu ili junetinu, čašu bijelog vina, luk, češnjak, maslac, pasiranu rajčicu, šampinjone, sol, papar i češnjak u granulama. I kao što uvijek kažem, pola posla je priprema sastojaka, a kad to obavite, sve ostalo je puno lakše ide. Mi ćemo početi s mesom. Prvo istucite vratinu s obje strane pa ju začinite soli, paprom i češnjakom u granulama. Zatim ogulite i nasjeckajte luk. Pa isto ponovite s češnjakom. I na kraju sa šampinjonima. Eto ga, sve je spremno i možemo početi kuhati. Od sada pa nadalje samo ćete stavljati sastojke u tavu i kuhati. Nema više rezanja, sjeckanja i prljanja ruku. Zagrijte tavu pa u njoj otopite 50 grama maslaca. Kad se maslac otopio, stavite meso da se peče na srednjem plamenu. Ne trebate meso peći do kraja, bitno je da se sa svake strane uhvati boja i da nije sirovo. Računajte otprilike 1 do 2 minute pečenja sa svake strane i sigurni ste. Tako, sad kad je svo meso lijepo pečeno, u tavu ubacite još malo maslaca ili žlicu ulja pa stavite luk da se peče minutu ili 2. Čekamo da luk malo omekša i postane staklast. Ok, luk je omekšao, sad ubacite šampinjone i češnjak pa sve dobro promiješajte. Naravno nemojte zaboraviti začiniti svoje povrće soli i paprom. Količinu odredite po vašem ukusu. Povrće pecite dok ne omekša i počne se karamelizirati. Onda ubacite čašu vina i dobro promiješajte. Pokupite sve ono što se zapeklo na dnu tave. Ovako deglazirate i uklapate fini okus u vaše jelo. Vratite meso u tavu i čekajte da alkohol ispari iz vina. Nakon toga kuhajte još 2 do 3 minute pa ubacite 250 ml temeljca, to vam je 1 čaša. Sad sve promiješajte da se sastojci povežu kako treba, pa poklopite i ostavite da se kuha 20 minuta na niskoj vatri. Već je prošlo 20 minuta, a sada ćemo u naše jelo dodati 200 ml pasirane rajčice. Ulijte rajčicu i ponovno dobro promiješajte da se rajčica ravnomjerno rasporedi u umaku. I to je to! Poklopite tavu i kuhajte 40 minuta na niskom plamenu. U međuvremenu će meso omekšati, a svi sastojci će pustiti svoje okuse i dati vam jedno predivno jelo u kojem ćete bez sumnje uživati. A ako želite još gušći i finiji umak, ubacite 2 žlice brašna u čašu pa ulijte vodu i promiješajte dok se brašno potpuno ne rastopi. Sada takvu vodu ulijte u tavu i ponovno dobro promiješajte. Nastavite kuhati još 10 minuta i vaše jelo je gotovo. Vratinu u lovačkom umaku najbolje bi bilo poslužiti uz tagliatelle, papardelle, fettuccine ili neke druge široke rezance jer iznimno dobro upijaju umake pa su time kao stvoreni za ovakve tipove jela. Naši široki rezanci su kuhani, sad čekajte da ih stavim na tanjur.
Tako. A sada taj predivan, bogati umak. Uf. I preko rezanaca i preko mesa molim. Hvala. Okus je stvarno fantastičan, a od ovog prizora mi već počinju curit sline. Odmah sam gladan. Gledajte kako ovo lijepo i sočno izgleda. Stvarno za prste polizati. Ako se odlučite napraviti ovo jelo, napišite mi dole u komentarima kako vam se svidjelo i kako vam je ispalo. I došli smo do kraja i ovog recepta, ali bez brige. Druženje nastavljamo u sljedećem videu. Do tada uživajte, želim vam dobar tek i pozdravljam vas.